तो प्रीवियस क्लास में कौन पढ़ते एटा सब पढ़ते ना है ना थंडरस्टॉर्म विषय पढ़ते आम नुह कि थंडरस्टॉर्म केमती क्रिएट हुए लो प्रेशर एरिया क्रिएट हे जो राइजिंग एयर प्रेशर सहित वाटर ड्रॉपलेट रो कॉलिजन हाँ से कॉलिजन फल कौन हम लाइटनिंग आसो है ताले थंडरस्टॉर्म केमती साइक्लोन रे कन्वर्ट होउची हाउ थंडरस्टॉर्म बिकम्स ए साइक्लोन केमती होउची देखो थंडरस्टॉर्म माने तो वाटर ड्रॉपलेट प्रथम कौन हम आम जानी कुछ यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट हम कि नहीं यस सर वाटर टा प्रथम लिक्विड अच्छी से लिक्विड जब हीट एब्जॉर्ब करिवो ताले कोडी कन्वर्ट हो से वाटर वेपर को हम कि नहीं वेपर वाटर वेपर को हम यस सर गैस को हम है ताले जो वाटर गैसियस जो वेपर लिक्विड जो हीट अच्छी कि नहीं एटी यस हीट अच्छी बुझुची ताले जेते बेले कुछ जो ए जो हीट टा रिलीज हो ହେଲା ତ ହିଟ୍ ଟା ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯିବ ହିଟ୍ ଟା ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଯିବ ସେ ୱାଟର ଭେପରରୁ ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି କୋଉଠି କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବେ ହ୍ୟାଲୋ चाचा लिक्विड रे ସେ ପୁଣି ଲିକ୍ୱିଡ କୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବେ यस सर ସିମ୍ପଲ लिक्विड रे ହେଲା ସେ ହିଟ୍ ଟା सर କୁଆଡେ वॉइस ଯିବ आସୁଛି ଶୁଣ ହଁ ସେ ହିଟ୍ ଟା କୁଆଡେ ଯିବ चाचा हीट एटमॉस्फेयर रे जो एयर एग्जैक्टली थिबो सेति जो ଯିବ हीट से हीट टा कुआडे ट्रांसफर ହେଇଯିବ द हीट ट्रांसफर टू द एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर रे एयर हीट ट्रांसफर टू एटमॉस्फेयर ओके ହେଲା हेलो हम्म सर ତାହେଲେ କ୍ଲାଉଡ ଫର୍ମେସନ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା ତାହେଲେ ୱାଟର ଟା ଯାଇକି ୱାଟର ଉପରେ କ୍ଲାଉଡ ଫର୍ମେସନ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ तो क्लाउड रे कौन अच्छी वाटर अच्छा ड्रॉपलेट अच्छी कौन अच्छी क्लाउड रे वाटर ड्रॉपलेट अच्छी यस बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स ऑफ हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ହେଲା टू चेंज इनटू वाटर वेपर ए हीट टे से कोड एटमॉस्फेयर लेके जाए एटा कोड ने से यस सर एटमॉस्फेयर लेके जाए एटमॉस्फेयर जेते वाटर वेपर थिबो होला वाटर वेपर थो वाटर वेपर टा से हीट को रिलीज कर दो कि नहीं कुआड करिवो यस सर एटमॉस्फेयर रिलीज करिवो तापर से वाटर लिक्विड को कन्वर्ट हो जिवो बुझी होची सर यस सर ये କଥା କହୁଛି ସେ ଦେଖ when water vapor changes back to liquid which when water vapor changes back to liquid ହେଲା से लिक्विड टा कोन आज रेन ड्रॉप लिक्विड नुहे की ହେଲା तले यस से सर वाटर वेपर जो लिक्विड हीट है दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर से କଥା कहूनी कि से ମୁଁ କହିଲି ନା यस यस सर ହେଲା कि नहीं तापर से जो हीट टा एटमॉस्फेयर रिलीज होची से हीट टा से एटमॉस्फेयर सराउंड जो एयर थी ताको वार्म अप करिवे कि नहीं ने बुझिलेनी यस सर the heat released to the atmosphere warms the air around it ହେଲା नहीं ହେଲା तो से हीट टा जो रिलीज हो एटमॉस्फेयर को से हीट टा आसी कौन करिवो बाकी जो एयर पार्टिकल कौन करिवो से हॉट कर दबो ହେଲା कि नहीं तो से हॉट एयर टा कौन हबो हम जानि चिंती से ऊपर को राइज करिवो जो हॉट एयर टा हीट ले कौन करिवो लाइटर हिजबो कि नहीं यस सर हल्का हेले से कौन करिवो यस सर ऊपर को उठिबो कि नहीं मनकर एई रीजन यस ने सर अच्छी वाटर वेपर है एटा अच्छी कौन वाटर वेपर तो सी वाटर वेपर वाटर वेपर जिते आटमोस्फियर को हीट टा ट्रांसफर कर देला है तो से हीट टा आसिक एयर पार्टिकल को कला हॉट कला कि नहीं तो यस सर ये जो एयर पार्टिकल एटी अच्छी ये कौन करिवो ये ऊपर उठ जीवनी एटा होची एयर यस सर पार्टिकल आइए है कि नहीं ताले एई प्रोसेस टा कंटीन्यूअसली एक्चुअली चलिवो बुझिलन नहीं रे तो एटी आमे गोटे यस वाटर सर वेपर अछि की वाटर वेपर अनलिमिटेड नंबर अछंती बुझि होची कि नहीं तो यस अनलिमिटेड सर वाटर वेपर अनलिमिटेड हीट छाड़िए कि नहीं यस सर पुणी से जो हीट टा आसी तार आ गोटे एयर पार्टिकल की हीट कर हॉट करिवो ना नहीं से एयर यस सर पार्टिकल पुणी ऊपर उठिबो कि नहीं यस सर हला पुणी आ गोटे वाटर वेपर से पुणी हीट छाड़ियो कि नहीं बुझि होची पुणी आ गोटे यस जो आ गोटे तोर एयर पार्टिकल थिबो से हॉट हो कि नहीं ए हीट टा सी एब्जॉर्ब करी हॉट हो जिवो से पुणी ऊपर उठी जिवो ताले एमती बहुत नंबर ऑफ कोन अछन वाटर वेपर
ହେଲା ସେ ସବୁ ହିଟ୍ ରିଲିଜ କରିବେ ସେ ଲିକ୍विड ହେଇଯିବେ ଲିକ୍विड ହେଇକି ତାର କଣ ହବ ରେଣ୍ଡର ହେଇକି ପଡିଯିବ ହେଲା ସେଇ ହିଟ୍ ଟା ଯାଇ କଣ ବାକି ଯୋଉ ଏୟାର ଥିବ ସେ ଏୟାର ଗେନ୍ କରିକି ସେ ପୁଣି ହଟ୍ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ଏୟାରଟା ହଟ୍ ହବନି ବର୍ଷା ହେଲେ ବର୍ଷା କୋଉଠି ହେଲେ କି ନା ଶୁଣ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରିଲୁନି କି ସେ ହିଟ୍ ଟା ରିଲିଜ କଲାନି କି अबे वाटर वेपर हीट रिलीज कला एइटा हमर वाटर वेपर कि नहीं वाटर वेपर हीट रिलीज कला से हीट टा कोड जीवो एटमॉस्फेयर गोटे गरम जिनिस तो हाथ लागले तो हाथ गरम ही जीवनी सेम गोटे हीट एयर पार्टिकल ता सहित आसीबो मिसिबो से एयर टा हॉट ही जीवनी सेइटा से लिक्विड हो गला बाकी से हीट टा गला ना बुझिबा बुझि से जो एटमॉस्फेयर अराउंड जो एयर थिबो सेइटा को से वार्म कर दबो गरम कर दबो बुझी कि नहीं ये तो वाटर ड्रॉपलेट ही पड़ी गले है कि नहीं आपको हीट टा सेट रहिबो कि हीट टा पाख जो एयर थिबो ताको हॉट करिवो है से गरम है ऊपर उठ जीवो तले एई प्रोसेस रे तले एई रीजन में जो एयर थिबे से सब कोन हे जीवो हॉट एयर हे जीवे कि नहीं हे जीवे नी Yes, sir. तले एई रीजन जत्ते भी सब एयर थिबे से ऊपर उठ जीवे नी कि तले एई हमर तले सेई रीजन रे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होची कि नहीं Yes, sir. ना बुझाइला नहीं Yes, sir. बुझेला से रीजन में लो प्रेशर एरिया क्रिएट होची तो बाकी ए रीजन बाहर जो की एयर थिबे कोल्ड एयर पार्टिकल थिबे कि नहीं कोल्ड एयर पार्टिकल ताले से जो एयर बर्तन कोल्ड एयर माने कोन से रीजन को ट्रांसफर करिवे कि नहीं कने एगुडा सब हाई प्रेशर अछि एडी एयर पार्टिकल नाही सब ऊपर उठी पड़ी जंती ताले एडू एयर कोन करिवे ए रीजन को ब्लो करिवे ना नहीं ब्लो करिवे नहीं हला ताले ए सिस्टम रे जो एयर पार्टिकल आसिले सी भी सेमती हॉट हेबेनी कि वाटर वेपर अनलिमिटेड नंबर अच्छा बुझे कि नहीं सी बारंबार हिट छाड़ुवे पुणी नुआ जो ये जो पार्टिकुलर जे पहुंचे सी भी हट है सी भी ऊपर उठे बुझे कि नहीं पुणी जगह नापी कौन हम पुणी पाखर जो एयर पार्टिकल थी सी पुणी रीजन को आसवे बुझे नहीं रे रीजन को ब्लो आसवे सी पुणी अनलिमिटेड नंबर वाटर वेपर अच्छे सी जो वाटर वेपर लिक्विड कन्वर्ट वर्षा हो चलती से हिट रिलीज करथिबे कि नहीं ए भितर को हला से जो पार्टिकल ए जो लो प्रेशर रीजन को आसिला से इतर कोन हबो ए हीट पाइकी ऊपर गुटी पड़ोथिबो तो लो प्रेशर एरिया टा सब मेंटेन हेक दिबो एपटर एयर पार्टिकल आसुथिबे तले एई एयर कंटीन्यूअसली चलतिबो बुझियो कि नहीं हला कि नहीं तो लो प्रेशर एरिया रे बारंबार से प्रोसेस टा कंटीन्यूअसली चलतिबो जोडे कुछ दिस साइकिल इज रिपीटेड से कथा से कहूँ তাহলে এইটু এয়ার গুড়া হট হয়ে উপরକୁ উঠুবে চারিকরু এয়ার আসবে সে যে স্টর্ম ভিতরକୁ সে পুଣି হট ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବ ହିଟଟା କୋଉଠୁ ଆସିଥିବ ନା ୱାଟର ଭେପର ଯୋଉ ହିଟ ରିଲିଜ କରୁଥିବ କାରଣ ୱାଟର ଭେପର ଗ୍ୟାସଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ଜାଣିଲେ ଗ୍ୟାସଟା ଯେତେବେଳେ କନଭର୍ଟ ହବ ଲିକ୍ୱିଡକୁ ସେ ହିଟ ରିଲିଜ କରିବେ ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି the air tends to rise and cause a drop. Sir, drop in pressure ମାନେ କଣ? ड्रॉप इन ମୁଁ ସେ କଥା କହିଲିନି ଏୟାର ପାର୍ଟିକଲ ଏଇ ରିଜିଅନ ଉପରକୁ ଉଠି ପଳେଇଲେ ଏଇଠି 10ଟା ପାର୍ଟିକଲ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିହେଲାନି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଏୟାର ପାର୍ଟିକଲ ହିଟ୍ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠି ପଳେଇଲେ ତ ଏଠି ଆଉ କି ଏୟାର ପାର୍ଟିକଲ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେସର ଡ୍ରପ ହେଇଗଲାନି लो प्रेशर ହେଲା ତା ମାନେ ଡ୍ରପ ଇନ ପ୍ରେସର लो प्रेशर क्रिएट होउनी कि ड्रॉप इन प्रेशर माने लो प्रेशर क्रिएट हेलानी Yes, sir. Yes, sir. बुझियो कि नहीं मतलब लिक्विड ड्रॉप ना 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 ड्रॉप नो ड्रॉप कुछ तो से जो एयर प्रेशर टा ड्रॉप होची माने कमी जाउची एयर प्रेशर बुझाउची कि नहीं जेते नंबर ऑफ पार्टिकल एटी न रहले तो लो प्रेशर एटा मेंटेन ही रहइबो ना सबले एडीएम 5टा एयर पार्टिकल ला 5टा एयर पार्टिकल ऊपर को पळे आसिला तो एटा एयर पार्टिकल नांती तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हला ए सराउंडिंग रो प्रेशर आसिला एयर आसिला पुणी से हिट के सी ऊपर उठिबे तले ए प्रोसेस टा कोन हो दिस साइकिल इज रिपीटेड बुझियो कि नहीं कुछ तो चेन ऑफ इवेंट्स ends with the formation of very low pressure system तले एठी ओडे कोन सिस्टम लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हबो सब बेले बुझियो छी कुछ विथ द हाई स्पीड winds revolving around it हला तले तले ता आउटर साइड को विंड ब्लो के आस्तबे कि नहीं आ भीतर को तले एठी जत्ते लो प्रेशर क्रिएट हबो एठी सेते जोर विंड ब्लो के आस्तबो बुझियो छी कि नहीं एवं ए टोटल सिस्टम टा मूव भी करूथबो तले देखियो सैटेलाइट तले मारिबो को विंड फ्रंट साइकिल चलतिबो मारिदिबो earth.nol समथिंग अछि गोटे वेबसाइट देखिबो से जो पूरा सेटार सेंटर टा पूरा मूव करूथबो
ଦେଖିଥିବ ତୁମେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଶୁଣ ସେଇଟା ମୁଭ୍ କରିବ ସେ ସିଷ୍ଟମଟା ଟୋଟାଲ ସିଷ୍ଟମଟା ହିଁ ମୁଭ୍ କରିବ ହେଲା। ସିଏ ଯୋଉ ରିଜିଅନ ଦେଇକି ଯିବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମ ୱିଣ୍ଡଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବ୍ଲୋ କରିଦେଉ ନା ସେଣ୍ଟର ଭିତରକୁ ଚାରିଆଡୁ ହେଲା କି ନାହିଁ। ମନେକର ସିଏ ଆମ ଯାଜପୁର ଦେଇକି ଯିବ, ଆମ ଯାଜପୁର ରିଜିଅନ ଏଇଠି ୱିଣ୍ଡ ବ୍ଲୋ କରିବ, ବୁଝୁଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ରିଜିଅନଟା ଏଠି ସ୍କ୍ରିନରେ ସିନା ଛୋଟିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ରିଏଲଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ 1 କିଲୋମିଟର ହେଲା, 100 ମିଟର, 2 3 5 କିଲୋମିଟର ହେଲା, 100 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଥିବ, 40 50 କିଲୋମିଟର ଯାଏ। ବୁଝା ହଉନି? ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଦେଖା ପରେ। Yes, sir, ବୁଝିଗଲି। ହଁ ଏଇ ଟାଇପର ହେଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ବା, ଏଇଟା ଯୋଉ ରିଜିଅନ ଦେଇ ଯିବ ନା ସେଇ ରିଜିଅନରେ କଣ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ ହେଇଯିବ, ୱିଣ୍ଡରେ ଯିଏ ବି ପଡିବ ଘର ଦ୍ୱାରା ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦବ, ସିମ୍ପଲ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ ହଉଛି ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଆଉ, ସିମ୍ପଲ ଆଉ। ଲୋ ପ୍ରେସର ହେଲା ମାନେ ସାଇକ୍ଲୋନ ହବ ହେଲା। ଯଦି ପ୍ରେସର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଧିକା ହେଲା ତାହେଲେ ବଡ ଆକାରରେ ସାଇକ୍ଲୋନ ହବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ୱେଦର କଣ୍ଡିସନକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି? ସାଇକ୍ଲୋନ କହନ୍ତି, ସିମ୍ପଲ। ତ ବେସିକାଲି କହୁଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଲାଇକ୍ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ ହେଲା, ୱିଣ୍ଡ ଡିରେକ୍ସନ, ଟେମ୍ପରେଚର and humidity Humidity. contribute to the development of cyclone. cyclone କାହା ଯୋଗୁଁ ହୁଏ ଡେଭଲପ, କୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ସାଇକ୍ଲୋନଟା ହୁଏ? ବେସିକାଲି ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ, ପବନ ସ୍ପିଡ କେତେ ଅଛି, ୱିଣ୍ଡ ଡିରେକ୍ସନ, କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ ୱିଣ୍ଡ ହଉଛି, ଟେମ୍ପରେଚର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ, ଆଉ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ମାନେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ମଏଶ୍ଚର ଇନ ଦ ଏୟାର, Humidity. ହେଲା କି Yes, ନାହିଁ। sir. ଏଇ ଚାରିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଇକ୍ଲୋନକୁ ଡେଭଲପ କରେ ବା ସାଇକ୍ଲୋନ ଏଇ ଚାରିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଗୁଁ ସାଇକ୍ଲୋନଟା କେତେ ଫାଷ୍ଟ ହବ କି କେତେ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିବ ସେଟା ଏଇ ଚାରିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ବେସିକାଲି। Yes, sir. ବୁଝିହଉଛି କି ନାହିଁ? Question is your factors. What are the factors that develop the cyclone? It's the rainfall. Humidity ମାନେ କଣ? It's the atmosphere moisture. ମଏଶ୍ଚର। ତ ସେ ମଏଶ୍ଚରଟା ମାନେ ୱାଟର ଭେପର ନୁହେଁ କି? Yes, sir. ତାହେଲେ ଯଦି ଯେତେ ଅଧିକା ମଏଶ୍ଚର ବଢିବ ତାହେଲେ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ ସାଇକ୍ଲୋନ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇ ଚାଲିବ, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? Yes, sir. କାହିଁକି ନା ମଏଶ୍ଚର ୱାଟର କୋଉ ଫର୍ମରେ ଅଛି? ୱାଟର ଭେପର ଅଛି କି ନାହିଁ? Yes, sir. ଭେପର ଯେତେବେଳେ Yes, sir. ରିଲିଜ ହବ ଲିକ୍ୱିଡ କୁ, ରେନ ଡ୍ରପ ହେଇଯିବ, ସେ ହିଟ୍ ଛାଡିବ କି ନାହିଁ? Yes, sir. ସେ ହିଟଟା ଯାଇକି ବାକି ଏୟାର ପାର୍ଟିକଲକୁ ହଟ୍ କରିବ ନା ନାହିଁ? Yes. ତାହେଲେ ସେ ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠି Yes, ଚାଲିଥିବ, sir. ହେଲା କି ନାହିଁ? ତା ପାଖରୁ ଏୟାର ଏମିତି ଫ୍ଲୋ ହେଇ ଚାଲିଥିବ। ତାହେଲେ ଯେତେ ୱାଟର ଭେପର ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିବ, ହିଟ୍ ଛାଡିଥିବ, ପାଖରୁ ଏୟାର ଆସିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏୟାର ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ ହଉଛି, ପବନ ବହିବ କି ନାହିଁ? ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ଡ୍ୟାମେଜ କରିବ କି ନାହିଁ? ବୁଝିହଉଛି ନା ନାହିଁ? Yes. ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚାଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ବୁଝାଉଛି। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ସାଇକ୍ଲୋନ ଦେଖ ଏଇଟା। ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛି ଏଠି? The center of a cyclone is a calm area ହେଲା। ତା ସେଣ୍ଟରଟା କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି, ତାକୁ ଆମେ ଆଇ କହନ୍ତି। ତାକୁ କହନ୍ତି କଣ? ସାଇକ୍ଲୋନର ସେଣ୍ଟରକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି? ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଆଇ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟର୍ମ ହେଲା। ଏବଂ ସେଇଠି ବେଶୀ କ୍ଷତି ହବନି, କାହିଁକିନା ଦେଖ ଏଇ ସେଣ୍ଟରରେ କଣ ହଉଛି? ମନେକର ଏଇଟା ହଉଛି ସେଣ୍ଟର, ଏଇ ସେଣ୍ଟରରେ କଣ କିଛି ୱିଣ୍ଡ ବ୍ଲୋ ହଉଛି କି? ୱିଣ୍ଡଟା କୋଉଠୁ? ତା ବାକି ଚାରିଆଡୁ ଏଇଠି ବହୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରିଜିଅନଟା ହଉଛି ବେଶୀ ଡ୍ୟାମେଜ କରିବ, ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆରେ ଏୟାରଟା କୋଉଠି କୋଉଠି ମୁଭ୍ ହଉଛି? ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ ପ୍ରେସର ଅଛି, ହାଇ ପ୍ରେସରରୁ ଲୋ ପ୍ରେସର ରିଜିଅନକୁ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ନା ଆଉ। ଏଇଟା ହଉଛି Yes, sir. ସେଣ୍ଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଏଇଠି କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ କରିବନି। ଯୋଉ ୱିଣ୍ଡଟା ଯୋଉ ଏୟାର ପାର୍ଟିକଲଟା ଏଇଠି ଯେତେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଠି ପବନଟା ବହିବ କି ନାହିଁ ଜୋର ଜୋରେ ହେଲା। ତ ଏଇ ରିଜିଅନ ବେଶୀ ଡ୍ୟାମେଜ କରିବ, ବୁଝିଗଲି। ବୁଝି ହେଲାନି? No, sir. Yes, sir, ବୁଝିଗଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଇର ସେଣ୍ଟର ହେଲା। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ସାଇକ୍ଲୋନର ସେଣ୍ଟର। ଏଇଟା କଣ? ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ସେଣ୍ଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ସେଣ୍ଟର Center, yes, sir. ହେଲା। ଏଇ ରିଜିଅନରେ କଣ ବେଶୀ ଲୋ ପ୍ରେସର ଅଛି? କଣ ଅଛି ଏଇ ରିଜିଅନରେ? ଲୋ ପ୍ରେସର ଅଛି, ବୁଝଉଛି କି ନାହିଁ? ଏଇ ରିଜିଅନରେ ବେସିକାଲି ଲୋ ପ୍ରେସର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲୋ ପ୍ରେସର ହଉଛି ଯେତେବେଳେ, ତାହେଲେ ବାକି ଏଇ ସବୁ ରିଜିଅନରେ କଣ ହଉଥିବ? ଏୟାର ପାର୍ଟିକଲ ଏଠି ମୁଭ୍ ହଉଥିବ କି ନାହିଁ? ହଉନଥିବ। ତ ଏୟାରଟା ମୁଁ କହିଲି ବା ଏୟାରଟା ଏଇଠୁ ଏଠି ମୁଭ୍ ଯେତେବେଳେ ହବ ତ ୱିଣ୍ଡ ବହିବ କି ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ। ଏବେ Yes, ଏୟାର sir. ପାର୍ଟିକଲଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି, ସେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋ ପ୍ରେସର, ତା ଏପଟରେ ସବୁ ହାଇ ପ୍ରେସର। କି ପ୍ରେସର? ହାଇ ପ୍ରେସର। Hi. ହାଇ ପ୍ରେସର ୱିଣ୍ଡଟା ଏୟାରଟା ଲୋ ପ୍ରେସରକୁ ଆସିଲାନି ନାହିଁ? Yes, sir. ଆସିଲାନି। ତ ଏୟାରଟା ବ୍ଲୋ ହେଲେ କଣ ହବ? ଏବେ ଏୟାରଟା ବ୍ଲୋ ହେଲେ କଣ ହବ? ଏୟାର ପାର୍ଟିକଲ ମୁଭ୍ କଲେ କଣ ହବ? ତମକୁ ତ ଲିଙ୍କ ଦେଲି, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ରିପିଟ୍ କରି ଦେଖିବନି। ମୁଁ ତ ବୁଝେଇବି ତମକୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୂଳରୁ ବୁଝେଇବି ନା କଣ? ତ ମୁଁ କହିଲି ପା ଏୟାରଟା ଯେତେବେଳେ ଏୟାରଟା ଏଇଠି, ଏୟାର ପାର୍ଟିକଲ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠିକି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ତ ୱିଣ୍ଡ ହବନି? ଆଁ Yes, sir, mind.
हाँ तो से विंड टा बाजिले आम देह बाजिला पवन बोली फिल करिए पा Yes, sir. बुझाउनी कि एई सेंटर रे किछि भी डैमेज करबनी ता चारिपट सेंटर जो रहिला देखो से कहूची देखो तापरे कुछ लार्ज साइक्लोन इज वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर ताले एयर टा एक्चुअली मूवमेंट होते रोटेट करूथे सब बेले हला कि नहीं एमती से जो साइड डायरेक्शन देन दे रोटेटिंग एयर एम रोटेट करथुवा ता सेंटर रे हला से रोटेट एक कोड एक्चुअली ऊपर ही जाउथुवा सिंपल हला Yes, sir. which that is 10 to 15 किलोमीटर हाई केते 10 to 15 किलोमीटर हाइट रथिबो बुझाउची मन तार Yes, बेस रीजन तो हाइट थिबो 10 to 15 किलोमीटर हैला which the diameter of the eye रो diameter केते थाई मीन which that varies 10 to 30 किलोमीटर केते 10 to 30 हैला तब नै जो आई रो diameter टा एतो दिगो केते 10 to 30 किलोमीटर हो एटा हो जाय एतो भ्यारी करे कुछ इट इज ए रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स ए रीजन बेसिकली वर्षा हुएनी हैला ए रीजन बेसिकली वर्षा हुएनी हैला ता चारि आई को छाड़ी देले जो ए जो रीजन है बहुत वर्षा हुए एक्चुअली बुझाउ छै नहीं कना एयर टा ए जगह लो कना ए जो ता भीतर टा मते म को कहली ए आई टा हो जो लो प्रेशर सिस्टम एक्चुअली हैला नहीं एयर टा चारि Yes. टोटल ए टू एतिक हो टोटल साइक्लोन आई रे किछि डैमेज करबनी त चारिपट जो एयर टा ब्लो होतबे जे जगह को से एयर ही डैमेज करिवो हला पूरा सब जगह रोटेट करी से चलथिबे मूव करथिबे सबले एतिक मन रखो आए से जो साइक्लोन नो सेंटर को हमें का कहंती एटा आई कहंती हला एवं सेटा Yes, sir. तार हाइट केते 10 to 15 किलोमीटर हाइट हला आ आई रो डायमीटर केते 10 to 30 किलोमीटर हला 30 kilometers. এবং আইরে এই যে আইরে কোন ଅଛି कुछ आईरे कौन से क्लाउड न थाए ये जो आई रीजन है किसी भी क्लाउड न थाए बुझुची कि नहीं आईरे किसी क्लाउड sir. न थाए सिंपल कुछ ऐसे लाइट विंड सेट कौन थाए लाइट विंड माने पवन धीरे धीरे बहुत है अच्छा आई को छाड़िला पर এই जो रीजन ने विंड रो माने मूवमेंट भाई बहुत फास्ट एक्चुअली काहे ना एक्चुअली से विंड टा कोन एटू बसथिबे से पुणी कम एयर टा पुणी हट ऊपर को जाउथबो देखो एटी कहूनी से सिंकिंग एयर ए जो एयर पार्टिकल ना एटा से ऊपर को मूव कर दउछ से हला कि नहीं Yes, sir. कुछ इन दिस रीजन हाँ कुछ देखो कुछ अराउंड दिस कैम एंड क्लियर आए तले जो आय चारि करो एटा होची आय ए जो क्लाय चारि करो ए जो रीजन गुडा हला ए गुडा कुछ दिस देयर इज अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर साइज आय को छाड़ी देले आय चारि करो दे जो देखने आरो मार्क रे Yes, देखनी sir. Yes, sir. एटा आयटा हला कोटा एक्चुअली दिस रीजन इज द आय एटा काम एटा किछि क्लाउड फ्लाउड न थाए तापर ए जो चारि करो रीजन जो देखि एरो मार्क रे ए रीजन ने केते कलो विड्थ से कहूची ताकि 1 किलोमीटर इन साइज 150 किलोमीटर बुझाउ छै नहीं तले से सेटा एक्चुअली बहुत डैमेज करे कुछ इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड्स एटा एक्चुअली 2 डायमेंशनल फिगर बोल तुम देखि परनो सिंपल हला तले आय को छाड़ी दिल ता सराउंडिंग ने केते किलोमीटर रीजन पर आप ता सेटा जो क्लाउड थाए 150 किलोमीटर हला एवं ए जो रीजन ने ए जो आय को छाड़ले ए जो रीजन ने कुछ तो हाई स्पीड विंड्स ऑफ अबाउट 150 to 250 किलोमीटर डिफरेंट करे केते मॉइस्चर अछि एक्चुअली एटमॉस्फियर सही समय रे हला कुछ मन 70 किलोमीटर पवन बहे एंड थिक क्लाउड्स विथ हेवी रेन हला तले ए आय को छाड़ देले ए रीजन में बहुत वर्षा हो बेसिकली तले सेही रीजन रे जो एरिया देख जीवा सेठी को बहुत पवन हो बहुत वर्षा भी हबो ए रीजन में बुझी होची ना नहीं या बुझा पहिले नहीं Yes. Yes, sir. बुझेला. हला सिंपल कुछ away from this region the wind speed gradually decreases ए रीजन जेते हमें बाहर को जीवा कोन wind speed कमी कमी जीवा हला कि नहीं देखो एडी आय चारि गोटे सर्कल नहीं ए सर्कल Yes, देखा sir. नहीं तो यही सर्कल एक्चुअली उसरा केते 150 किलोमीटर पर्यंत तार थाए डायमीटर हला तो ए आई रु आर भीतर विंड स्पीड बहुत अधिक से बहुत क्लाउड थाए आ आई भीतर किछि भी क्लाउड न थाए हला आईटा कम देखि परिबेनी बुझु छी नहीं आईटा जो रीजन ने जीवा सेठी बेसी किछि वर्षा हबनी देखो हठात साइक्लोन बेले गोटे जगह बिल्कुल वर्षा होन तो कम पे तार से रीजन आईटा जाउथो सेठी क्लाउड नहीं ओके
ତମର ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖ ଏଇଠି। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉନି ଡଟେଡ ଲାଇନ ଗୁଡା ଏଇଟା କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏୟାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଛ ନା? Yes. ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉନି ଏଇଠି ଏୟାର। ତ Yes, ସେ sir. ଏୟାର ଟା ଦେଖିବ ଗୋଟେ ପୁରା ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ରେ ବୁଲୁଥିବ ଦେଖ ଏଇଠି ହାଲକା ସେ ବୁଲୁନି ଏଇଠି Yes, sir. ହାଲକା ରେ ବୁଲୁନି Yes, sir. ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ଟିକେ ବୁଲୁଛି ହେଲା ସେତେବେଳେ କଣ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ରେ ବୁଲୁଥିବ ରୋଟେଟ ହେଇକି ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ସ୍ପିଡ ରେ ହେଲା କି ନାଇଁ? ଓକେ ଫର୍ମେସନ ହେଲା ଦେଖେଇବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି Sir, ବର୍ତ୍ତମାନ এটা ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଠାକାର ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ Yes, sir. ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମ୍ପଲ ନର୍ମାଲ ଫ୍ଲୋ ହଉଛି କଣ ଏୟାର ଫ୍ଲୋ ହଉଛି ବୁଝାଉଛି ନା ନର୍ମାଲ ଏୟାର ଫ୍ଲୋ ହଉଛି କିଛି ନାହିଁ ଏଠି କୌଣସି ଜାଗାରେ। ଦେଖିପାରୁଛ ନା ରେ ଦେଖ ଏଇଠି ହାଲକା ସେ ଘୁରୁନି ଏମିତି ଏଇଠି ବି ଟିକେ ଘୁରୁଛି ହେଲେ ଦେଖିଲ ନାଇଁ ଦେଖ ଏଇଟା ତ ସେଣ୍ଟର ନା Yes, ଦେଖିପାରୁଛ? sir. ଦେଖ ସେଣ୍ଟର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରଖିଛି ସର୍କଲ ଟା ଦେଖ ଏଇଠି ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ କେତେ ଅଛି କହିଲ କେତେ ଅଛି ଦେଖୁଥିଲା 9 କିଲୋମିଟର per hour ଥିଲା କି ନାଇଁ? Yes, sir. ଦେଖ ସର୍କଲ ଟା କୋଉଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ତ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ କେତେ ଅଛି 9 କିଲୋମିଟର per hour ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଦେଖ ସର୍କଲ ମୁଁ ଟିକେ ନେବି କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ନା ଆଇରେ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ ବହୁତ କମ ଟିକେ ବାହାରକୁ ନେବି ଦେଖ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଯିବ କେତେ 41 ବଢିଲାନି Yes, sir. ବୁଝିହଉଛି କି ନାଇଁ? ତାମାନେ କଣ ସେଟା ଆଇରୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ ଟିକେ ବଢିଛି କି ନାଇଁ? Yes, sir. Yes, sir. ବାହାରକୁ ଯାଉନୁ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ କମିଯିବ 34 ହେଲା। ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ ସେଠି ଅଛି ହେଲା କି ନାଇଁ? ଦେଖ ଏଇ ରିଜିୟନ ଅଧିକା ଥିବ ମତେ ଲାଗୁଛି 45 ଅଛି ଦେଖୁଛି କି ନାଇଁ? Yes, sir. এই সেন্টারে দেখো বর্তমানে এইটাও দেখি দেখো হালকা সে এইটুকু রোটেট করনি উইন্ডে করছে কি নাই? Yes, sir. এইটা সেন্টারକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଦେଖ ସେଣ୍ଟର କେତେ 20 କିଲୋମିଟର per hour ଅଛି କି ନାଇଁ? 20 କିଲୋମିଟର per hour ସ୍ପିଡ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ Yes, ସେଣ୍ଟରରୁ sir. କାଟିକି ଏଇଠିକି ନେଇଯିବି 50 ହେଇଗଲା କି ନାଇଁ? ବୁଝିପାରିଲ Yes, ନା sir. ନାଇଁ ରେ? ତ ଯୋଉଟା yellow କଲର sir ଯୋଉଟା flow ହଉଛି ସେଟା sir କେତେ? ଏଇ ଲେଭେଲ କୋଉଟା ଫ୍ଲୋ ହଉଛି ଏଇଟା ଏଇଠି ମାରୁନୁ Yes, sir. Yes, ଏଇଟା sir. ଅଧିକା ଅଛି 80 କିଲୋମିଟର per hour ଅଛି ସେଇଠି ୱିଣ୍ଡ ଜୋର ଫ୍ଲୋ ହଉଛି କୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଟେଟିଂ କଲେ ଜାଣିପାରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ଏଇଠୁ ସେଣ୍ଟରରେ ବା ଆୟରେ ବହୁତ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ କମ ଜାଣିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? Yes, sir. ହଁ ଦେଖେ ଆଉ କୋଉଠି ହଉଛି ୱିଣ୍ଡ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ଲୋ ହଉନି ରୋଟେଟ ହଉନି ସେଟା ପୁରା Yes, ସମୁଦ୍ର sir. ଭିତରେ rotate ହଉଛି। ହଉନି ଦେଖ ଏଇଟା ତ ସେଣ୍ଟର କି ନାହିଁ? ଦେଖ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୁଁ ପୁରେଇବି ଏଇଠି ମାରିବି ଦେଖ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ କେତେ ହଉଛି ଦେଖିଲ 14 କିଲୋମିଟର 14 ଦେଖୁନି କି kilometer। ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଠୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଏଇ ଜାଗାକୁ ରିଜିୟନକୁ କେତେ 69 Yes, କିଲୋମିଟର sir. per hour ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାଟା Yes, ହଉଛି sir. ଆଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଲା ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ କମ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ଏୟାର ପୁରା ରାଇଜ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିବ ସେଠି ୱିଣ୍ଡ ଆସିବ କୋଉଠି? ୱିଣ୍ଡଟା କୋଉଠି ବ୍ଲୋ ହବ ଏ ତା ବାହାର ରିଜିୟନରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏ ସବୁ ଯାକ ରୋଟେଟ୍ ହେଇକି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବେ ଦେଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବ ସେଇଟା ଟିକେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଯାଇଥିବ କାଲି ଦେଖିବ Sir, ଏଇଟା ଏ ଏଠି ଯୋଉ ନଥିବେ ସାଉଥ ବୁଝିହଉଛି? ଆମେରିକା ତଳେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା କଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଛି? ଏଇଟା 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 ତ ଏଇଟା କଥା କହୁଛ? Yes, sir. ସେଇଟା କଥା କହୁଛି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ନା ହେଲା ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରୋଟେଟ୍ କରୁଛି ନୁହେଁ କି କରୁଛି କି ନାଇଁ? ଦେଖ ତା ସ୍ପିଡ ଅଛି କେତେ 18 କିଲୋମିଟର per hour ତାର ଟିକେ ବାହାରକୁ ନେବି ଦେଖ ଏଇ ରିଜିୟନ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବଢିଯିବ 54 କିଲୋମିଟର per hour। Sir, ଓଭରଅଲ୍ polar ଆଇଡିଆ region ରେ କମ୍ ଅଛି। ହଁ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ କମ ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧିକା ଅଛି ୱିଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ନାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି ସେଣ୍ଟର ଅଛି Yes, 28 sir. ଏଇଠି ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଦିଟା କେତେ ହେଉଛି ସାଇକ୍ଲୋନ 69 କୋଲାଇଡ ହେଲେ କଣ ହବ? କଣ ହେଲା? ସେ ଦିଟା ସାଇକ୍ଲୋନ କୋଲାଇଡ ହେଲେ କଣ ହବ? କିଛି ହବନି ଦିଟା ସାଇକ୍ଲୋନ କଲିଡ୍ ହବ କାହିଁକି ସିଏ ଦେଖ ଯୋଉଠି ଲୋ ପ୍ରେସର ହେଲା ସେ ଏୟାର ହଟିଲା ହେଲା ସେଇ ଜାଗା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାକି ଜାଗାରୁ କଣ ଏୟାର ଫ୍ଲୋ ହେଇକି ଆସିବ ସେଇ ଜାଗାକୁ ତ ସେଇଠୁ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ ବଢିଲା ନା କଣ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋ ସିଷ୍ଟମ ହେଇକି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ ସେ ପୁଣି କୋଉଠି ବି ଖସି ମାନେ କଣ ପ୍ରେସରଟା ସେଟା ଫେଲ୍ ବି ହେଇପାରେ ହେଲା କି ନାହିଁ? Yes, sir. ଏଇଠି ହାଲକା ସାରା ମୁଭ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ସ୍ପିଡ ନାହିଁ। ରିଏଲ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସୁଥିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇବା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ହେଲା ଆମ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଜିୟନରେ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ଓଭରଅଲ୍ ଆଇଡିଆ ପାଇଲ? Yes, sir. ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦଉଛି।
ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଟା ଦେଇଛି ହେଲା କଣ ଦେଇଛି ନା ଆଇରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇରୁ କ୍ଲାଉଡଟାର ରିଜିଅନ କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥାଏ 150 କିଲୋମିଟର ହେଲା ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଆଇରୁ ବାହାରକୁ ତା ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ ସେଠି ବହୁତ ହାଇ ସ୍ପିଡ ୱିଣ୍ଡ ବହେ ବେସିକାଲି ହେଲା ଏବଂ ଏଇଠି ବହୁତ ଥିକ୍ କ୍ଲାଉଡ ଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷା ବି ପ୍ରବଳ ହୁଏ ତାପରେ ଏଇ ରିଜିଅନ ଆମେ ଯେତେ ବାହାରକୁ ଯିବା ତା ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ ସେତେ କମି କମି ଆସିବ Yes, sir. ସରିଲା ଏତିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ କହୁଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କଜ୍ଡ ବାଇ ସାଇକ୍ଲୋନ ଯୋଉ କଣ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହୁଏ ହେଲା ନା ନର୍ମାଲ ଦେଖ ଯୋଉଠି ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିବ ନା ସେଠି ୱେଭ ପ୍ରବଳ ଆସିବ ହେଲା କି ନାଇଁ ନା ୱିଣ୍ଡ ଟା ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲୋ ହଉଥିବ ୱେଭ ଆଣିବନି କି ୱେଭ ବହୁତ ହାଇଟରେ ଆଣିବ ହେଲା କୋଷ୍ଟାଲ ଜେନ୍ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଓଡିଶାରେ ବେଶୀ ସାଇକ୍ଲୋନ ନା ଆଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ହୁଏ କି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସେ ସବୁ ମାଡ଼ ହବ No, କୋଷ୍ଟାଲ sir. ରିଜିଅନରେ ଆଉ ଯେତେ ଯୋଉ ଦେଖ ସାଇକ୍ଲୋନ ଯେତେ ସମୟ ଓସିଆନରେ ବା ୱାଟର ବଡିଜରେ ସମୟ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବ ସେତେ ୱାଟର ଭେପର ସେ ଆଣିବ ଯେତେ ଅଧିକା ୱାଟର ଭେପର ଆଣିବ ସାଇକ୍ଲୋନ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇ ଚାଲିବ ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିବ ସାଇକ୍ଲୋନ ବେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନି କାହିଁକି କାରଣ ୱାଟର ଭେପର ପାଇବ କୋଉଠୁ ଯାହା ତ ୱାଟର ଭେପର ଥିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସିଲେ ତାର ଡ୍ୟାମ ସବୁ କଣ ରେନଫଲ ହେଇକି ପଡିଯିବ ଆଉ ତ ନଥିବ ନା ୱାଟର ଭେପର ତେଣୁ ସେ ୱିକ୍ ହେଇଯାଏ ସିମ୍ପଲ ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେ ସମୟ ସେ ବିତେଇବ ସାଇକ୍ଲୋନ ରହିବ ସେ ସାଇକ୍ଲୋନ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଭେରି ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡସ୍ ପୁଶ ୱାଟର ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଶୋର ହେଲା ଯେତେ ପବନ ହଉଥିବେ ପାଣି କିଛି କଣ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡକୁ ବହୁଥିବ ହେଲା ଷ୍ଟର୍ମ ଟା ବହୁତ ସମୁଦ୍ରରେ କହୁଛି 100 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ଯୋଉ ପବନଟା ତା ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ହଉଥିବ ବୁଝି ହଉଛି ନା ସେ ବହୁତ ଜୋରେ କଣ ଆମର ୱେଭ୍ ଆସୁଥିବ ତ ସେଇ କହୁଛି ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆପ୍ରୋଚିଂ ସାଇକ୍ଲୋନ ସେଇଠୁ ଜାଣିବା ଯେ ସାଇକ୍ଲୋନଟା ଆସୁଛି ଏବେ ତ ବେସିକାଲି ଆମେ ବହୁତ କଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଡଭାନ୍ସ କଲାଣି ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଲଗେଇ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ହେଲା କହୁଛି ଲୋ ପ୍ରେସର ଇନ୍ ଦ ଆଇ ଲିଫ୍ଟସ୍ ୱାଟର ସରଫେସ୍ ଇନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ହେଲେ ଆଇରେ ଯୋଉ ଏତେ ଲୋ ପ୍ରେସର ହେଇଥିବ ସେ କଣ କରିବ ୱାଟରକୁ ଉଠେଇଦେବ ଉପରକୁ ହେଲା କି ନାହିଁ କହୁଛି ରାଇଜିଂ ୱାଟର ମେ ବି ଆଜ୍ ହାଇ ଏଜ୍ 3 to 12 ମିଟର୍ସ କେତେ ଏତେ ଲୋ ପ୍ରେସର ହେଇଥିବ ଯେ ସେ ୱାଟର କି ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେବ ହେଲା 3 to 12 ମିଟର ସେ ୱାଟର ଉଠିଯିବ ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ଆସିବ ହେଲା ରାଇଜିଂ ୱାଟର ମେ ବି ଆଜ୍ ହାଇ ଏଜ୍ 3 to 12 ମିଟର୍ସ ହେଲା କାହା ଯୋଗୁଁ ଇଟ୍ସ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଲୋ ପ୍ରେସର ଇନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ବା ଆଇରେ ଏତେ ଲୋ ପ୍ରେସର ଥିବ ଯେ ସେ ୱାଟରକୁ 3 to 12 ମିଟର ଯାଏ ରାଇଜ କରିନେବ ବୁଝି ଇଟ୍ ଆପିୟର୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ୱାଟର ୱାଲ୍ ମୁଭିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଏଶୋର ହେଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କୂଳେ କଣ ଭାବିବେ କି ଗୋଟେ ୱାଟର ୱାଲ୍ ଟେ ମାନେ କଣ କହିଲ ଗୋଟେ ପାଣିର ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଆସୁଛି ହେଲା 3 to 12 ମିଟର କେତେ ଜାଣିନ ଗୋଟେ ମିଟର କେତେ ଜାଣିନ ଗୋଟେ ମିଟର କେତେ ଫୁଟ ଗଣିତ ପଢେଇବି ନା କଣ ଗୋଟେ ମିଟର ହଉଛି 3.28 ଫିଟ୍ ତ 12 ଫିଟ୍ ରୁ ହିସାବ କରିଦେବୁ ହେଲା ଦେବ 9 ଭାବେ 10 ଫିଟ୍ ରୁ ତମ 30 to 37 ଫିଟ୍ ଯାଏଁ ଆସିବ ଫିଟ୍ ହେଲେ ଜାଣିବୁ ତ ମିଟର ହେଲେ ଜାଣିପାରିବୁନି 40 ଫିଟ୍ ଯାଏଁ ଆସିବ ମିନିମମ୍ 10 ଫୁଟ୍ ରୁ ବୁଝି ସାଇକ୍ଲୋନ ଯୋଉ ରିଜନକୁ ଆସିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲସୋ ରିଡ୍ୟୁସେସ୍ ଦ ଫର୍ଟିଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ସଏଲ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ନା ସାଇକ୍ଲୋନରେ ବହୁତ କଣ ଆସିବ କୋଷ୍ଟାଲ ରିଜନରେ ଯୋଉ ସିଭିୟର ଲସ୍ କରିବ ଆଉ କଣ କରିବ ଯୋଉ ସି ୱାଟରଟା ଡ୍ୟାମେଜ କରିଦବନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଫର୍ଟିଲିଟିକୁ Yes, sir. ହେଲା ଯେତେ ଅଧିକା ବର୍ଷା ହେବ କଣ ଫ୍ଲଡ୍ ଆସିବ ତା ଯୋଉ ହେଲା କି ନାହିଁ ହାଇ ସ୍ପିଡ ୱିଣ୍ଡ ହେଲେ କଣ ହବ ଟେଲିଫୋନ ଲାଇନ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ ହବ କି ନାହିଁ Yes, sir. Yes, sir. କେମିତି ଡ୍ୟାମେଜ ହବ ପବନ ଆଗରେ ବହିବୁ ନେଇକି ରଖିଦେବୁ ତମ ଘରେ ଗୋଟେ କଣଟେ ତାକୁ କଣ କରିବ ସେ କେମିତି ଡ୍ୟାମେଜ ହବନି ଛିଡା ହବୁ ଯୋଉ ପବନ ତ ଯୋଉ ଖୁଣ୍ଟା ଛିଡା ହବୁ ତୁ ଦେଖିଆ କେମିତି ପଡୁଛି ଦେଖିବୁ ସେଠି ଜାଣିବୁ ତାପରେ ଆଉ ଖୁଣ୍ଟ ଗଳି ପଡିବ ସେ ୱିଣ୍ଡ ଏତେ ସ୍ପିଡ ଥିବ ଯେ ୱିଣ୍ଡର ପ୍ରେସରରେ ଯେକୌଣସି ଖୁଣ୍ଟ ଗଛ ଥିବ ସେ ସମ୍ଭାଳି ରହିପାରିବ ସେ ପେଲିଦବ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏୟାର କଣ ପ୍ରେସର ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିକି ନାହିଁ ସେ ୱାଲ୍ ଟା ପ୍ରେସରକୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିପାରିନି ସେ ଗଳି ପଡିବ ଗଳି ପଡିଲେ ଯୋଉ ଟେଲିଫୋନ ଲାଇନ ଥିବ ଛିଡିଯିବ କେମିତି କରିବ ମାନେ ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ ହେବ ସିମ୍ପଲ which is cyclone is known by different names in different parts of the world ହେଲା କି ନାହିଁ ଆମ ଏସିଆରେ କଣ ଆମେ ତାକୁ ସାଇକ୍ଲୋନ କହନ୍ତି ହେଲା କି ନାହିଁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଜିଅନରେ ଇଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ହରିକେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଆମେରିକାନ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ନାଁଟା କଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହରିକେନ୍ କଣ କହନ୍ତି Hurricane. ହରିକେନ୍ ହେଲା ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଜାପାନରେ କଣ କହନ୍ତି ତାକୁ ଟାଇଫୁନ କଣ କହନ୍ତି ଟାଇଫୁନ
ହେଲା ସାଇକ୍ଲୋନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନେମ୍ ଅଛି ହରିକେନ୍ କହନ୍ତି ଆମେରିକା ରେ ହେଲା ଆମେରିକାन कॉन्टिनेंट रे और टाइफून कहती फिलिपाइंस और जापान रीजन रे और डायग्राम देछि देखो इंडियन ओशन रीजन रे बेसिकली साइक्लोन अमेरिकन कॉन्टिनेंट रे हरिकेन हैला जापान रीजन रे टाइफून इंडिया रे कौन कहते हां इंडिया रे कौन कहते इंडिया रे यस सर इंडिया रे हम साइक्लोन कहती बुझुची टर्नाडो ना सुनछ टर्नाडो अमेरिका रे फॉरेन कंट्री में आमे अमेरिका रे बेसिकली टर्नाडो आसे हैला कि नहीं देखो एटा हो जो टर्नाडो साइट हैला दृश्यटे एटा देखो ए जो ए रीजन ऊपर उठी दियो हैला कि नहीं ये एक्चुअली ये बड़े लो प्रेशर सिस्टम ये बड़े लो प्रेशर सिस्टम एमती मूवमेंट कर दिबे जे ता पाखरे जहा को पाइबो ताको मोड़ी दबो मोड़ी कोन करिवो ऊपर उठी दबो हैला कि नहीं एटा सब ऊपर घुरुथबे ताको मोड़ी कि नहीं गया भीतर ऊपर उठी दबो से तो घर द्वार गाड़ी जहा पाइबो ए घर अते स्ट्रांग अछि हैला कि नहीं बेसिकली जोड़ा आजबेस्ट घर गुडा हैला ताको मोड़ी नबो कोठा उठ टेकिना बाकी खुंटे मुंडे जदि पाइबे इलेक्ट्रिक ताको मोड़ी ऊपर नै जीवो ताको तो आराम से मोड़ी नहीं पड़ेगा जो तत्व दरकार पड़े नहीं जीव सिंपल हाँ नहीं जीव देते बुझे नहीं कुछ टॉर्नेडो इज ए डार्क फनेल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड लगे कि आकाश टा माटी सर लग जाइए जो रीजन दे से उड़े नहीं पड़ा है कुछ सुन ए वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रैवल एट स्पीड्स ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर जो स्ट्रांग टॉर्नेडो 300 किलोमीटर पर आवर से मूव करियो आगर से किसी भी रखिबनी सिंपल टर्नेडो कहती है हम इंडिया का साइक्लोन हुए आ बेसिकली हम इंडिया जो कोस्ट लाइन से बहुत डैमेज करे बेसिकली ओडिशा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु मैंने बेसी डैमेज होती है यस सर बुझुची एवं साइक्लोन कोन बेसिकली कुछ ईस्ट कोस्ट रीजन में बेसी डैमेज करे ईस्ट कोस्ट कोडा हम इंडिया जो बे ऑफ बंगाल रीजन जो बिलोंग करछिला ओडिशा साइड आ मिडिल साइड टा लेस वल्नरेबल वेस्ट टा भी लेस वल्नरेबल हैला वेस्ट रीजन भी लेस वल्नरेबल सेट बेसिस साइक्लोन आसेन एक्चुअली द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया is less vulnerable to cyclonic storms both in terms of intensity and frequency of the cyclones मैं ओडिशा देखियो बारंबार साइक्लोन आस्तुव प्रति 2 वर्ष थरे आस्तुव किंतु वेस्ट कोस्ट माने कोन हम जो महाराष्ट्र रीजन हैला जो ये रीजन कोडा गुजरात एडा सब लेस वल्नरेबल एडा साइक्लोन हुए बहुत रेयर विंड स्पीड मापिया पे एक्चुअली गोटे अछि डिवाइस चेंचता ना हां एडा होची एनीमोमीटर एक्चुअली कोन कुछ इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द विंड स्पीड इज कॉल्ड एनीमोमीटर कोन ताऊ कहंती शॉर्ट क्वेश्चन हैला सर विंडो स्पीड हां एंड जेते जेते सब स्टॉर्म अछि ना से लो प्रेशर सिस्टम कोन लो प्रेशर माने कोन ता सेंटर रे लो प्रेशर हेले जे स्टॉर्म हो न हबनी बुझुछ ना नहीं यस सर ना सुन जो खंडिया होते देखथिबो केबे कोनते खंडिया होते ना सुनछ केबे देखि ना यस सर हठात घूर्णी छटा आसी दिबो देखो जरी फरी जहा पाइबो पाखरे देम त घुरे घुरे ऊपर टेक नै पडुथबो देखि ना एमती केबे केही आमे देखिछु हैला जे नोटिस करथु जे बाहर खेल दियो 4टा 5टा बेले खरा बेले से सब देखथिबे हठात आसीबो सब जिंस पर जहा पाइबो एमती घुरे ऊपर नै जिवो ना हमको नै परिबोनी टर्नेडो हमको नै जिवो सब मु नोटिस करछि बुझुजे नै ସେଟା ତ କେବଳ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ୱାଇଣ୍ଡ ଜୋରରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ତ ହେଇଥାଏ ସେଟା ताले हठात सब बेले हुए कि हठात कहीं हुए ताले से रीजन में लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हेजी सेति पई हुए बुझुछि कि नहीं जो लो प्रेशर ताले से कोन एयर टा ऊपर को नै जाउछि ताले एयर टा ऊपर जाउछि रोटेट करी जाउछि ता सहित जो जरी परिवेला जहा भी पड़थो ता टेकी के देखिबो नै ऊपर नै होतबो जे सेटा बहुत लो प्रेशर सिस्टम टा बहुत हेतिबो बहुत लो हे जतिबो टर्नेडो रूप नै जीवो हैला हमको नै जीवो बहुत किछ डैमेज करिवो से देखो डायमीटर ऑफ ए टर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज मीटर गोटे मीटर हे पारे किबा गोटे किलोमीटर पर्यंत हे पारे कारण टर्नेडो डायमीटर गोटे मीटर गोटे किलोमीटर पर्यंत हे पारे केते हे पारे गोटे मीटर 1 किलोमीटर से हे पारे कारण टर्नेडो डायमीटर हैला बुझु भाबो गोटे किलोमीटर डायमीटर ले कोन कोन डैमेज न करियो
Because the funnel of the tornado sucks dust, debris, and everything near it at the base. ବୁଝିହଉଛି କି ନାହିଁ? And throws them out near the top. ତା ପାଖରେ ସେ ଯାହା ପାଇବ ନା ହେଲା, ଏଇଟା ଟର୍ନେଡୋର ଡାଇଗ୍ରାମ କି ନାହିଁ? Yes, ଏଇଟା ଗୋଟେ sir. ଟର୍ନେଡୋର ସାଟେଲାଇଟ ଭିଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ତା ପାଖରେ ସେ ଯାହା ପାଇବ ନା ତାକୁ ଟେକି ନେଇଯିବ ଉପରକୁ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ ଯାହା ପାଇବ ହେଲା। କାହିଁକି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଛି କହୁଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲୋ ପ୍ରେସର। ତା ସେଣ୍ଟରରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଲୋ ପ୍ରେସର ଥିବାରୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସକ୍ କରିବ। ୱିଣ୍ଡଟା ବ୍ଲୋ କରିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଟାଣି ଆସିବ କି ନାହିଁ ତା ଭିତରକୁ, Yes, sir. ସେ ନେଇଗଲା ପରେ ସେ ଉପରକୁ ନେଇଯିବ ସିମ୍ପଲ। ଯେତେବେଳେ ଟର୍ନେଡୋ ୱିକ୍ ହେଇଯିବ ସେ ପଡିଯିବ ମାନେ ସିମ୍ପଲ। ଆକାଶରେ ଉଡିବେ ପୁରା। ଆକାଶ କ'ଣ? ଆକାଶଟା ହଉଛି ଏୟାର ସ୍ପେସ୍। ଆକାଶ ସେମିତି କିଛି ଢାଙ୍କୁଣି ଅଛି ଆମ ଆକାଶରେ? କିଛି ଢାଙ୍କୁଣି ଅଛି? କିଛି No, ନାହିଁ। sir. এটা ସିମ୍ପଲ ସ୍ପେସ୍, ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ହେଲା, କିଛି ଡାଙ୍କୁନି ନାହିଁ। ଏୟାର ଆକାଶ କ'ଣ? ସେଠି ଏୟାର କେମିତି ଉଡିବୁ? ହଁ ତୁମେ ଏୟାରଟା ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲୋ ହଉଛି ସେ ଉଡ଼ିବନି? ଯୋଉଠି ସେ ୱିକ୍ ହବ ସେଠି ଗଳି ପଡ଼ିବ ସିମ୍ପଲ। ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଗୋଡ଼ିଟା କେମିତି ଉଡ଼େ? ପବନ ଦେଲେ ଉଡ଼ିବ, ପବନ ଦେଲେ ଗୋଡ଼ି କ'ଣ ହବ? Yes, sir. ଉଡ଼ିବ। ଗୋଡ଼ି ତ ସେଇଭଳିଆ ଉଡ଼ି କଥା। ପାରେନି। ସେ ଗୋଡ଼ି ତ ଗୋଟେ ଓଜନ ଜିନିଷ ତ ଉଡ଼ି ପାରେନି। ଉଡ଼ି ପାରନା, ସୂତା ବାନ୍ଧି ଗୋଡ଼ି ଉଡ଼ାନ୍ତିନି, ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତିନି। ତତେ ଉଡ଼ାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସରି ସରି, କାଇଟ୍ ମୋର ଲାଗିଲା ଗୋଡ଼ି ଯୋଉ ଗେଟି ଫେଟି। କାଇଟ୍ ଜାଣିନୁ? Yes, sir. ଇଫେକ୍ଟିଭ ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ହେଲା। କ'ଣ ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ? ସେଫ୍ଟି ମେଜର ସାଇକ୍ଲୋନ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଏ ସାଇକ୍ଲୋନ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସର୍ଭିସ୍। ସାଇକ୍ଲୋନ ଫୋରକାଷ୍ଟ ମାନେ ସାଇକ୍ଲୋନ କେବେ ହବ, କେବେ ଆସିବ, ସବୁ ନ୍ୟୁଜ ଟେଲିଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତିନି? Yes, sir. ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଗି ନାହିଁ? ରାପିଡ Yes, sir. କମ୍ୟୁନିକେସନ ଅଫ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିଜ, ଦ ପୋର୍ଟସ, ଫିସରମେନ୍, ସିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିବ ସାଇକ୍ଲୋନ, ତେବେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଜଣେ ମାଛ ଧରି ଯାଆନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତି ବୋଟ ମାନେ ଯିବେନି ଭିତରକୁ। କାହିଁକି? ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ୱେଭ୍ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସିପ୍କୁ ଡ୍ୟାମେଜ କରିବ ସିମ୍ପଲ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ନା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ ସାଇକ୍ଲୋନ ସେଲ୍ଟର୍ସ। ଯୋଉ ରିଜିୟନରେ ବେଶୀ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିଥିବ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଠା ଘର ଅଛି କି ଇଣ୍ଡିଆରେ? ନାହିଁ ନା। କିଛି କଚ୍ଚା ଘରେ ବି ରୁହନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ମାଟି ଘରେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଇକ୍ଲୋନ ସେଲ୍ଟର ରହିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟାଲ ରିଜିୟନରେ Yes, sir. ସାଇକ୍ଲୋନ ସେଲ୍ଟର ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ ଫର ମୁଭିଂ ପିପୁଲ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ସେଫର ପ୍ଲେସେସ୍। ହଠାତ୍ ଆସିବ ସାଇକ୍ଲୋନ, ତ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ଯୋଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବୋଲେ ଆମର ଯୋଉ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ହେଲା, ତ ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା, ପୋଲିସ ହଉ କି ଯୋଉ ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ୍ ହଉ, ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ କୁଇକଲି ନେଇଯିବେ କି ନାହିଁ ସେ ରିଜିୟନକୁ, ସେ ପ୍ଲେସକୁ ହେଲା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଏ ହେଲା। ବୁଝିଲେ? ଆକ୍ସନ ଅନ୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ପିପଲ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବା କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି? We should not ignore the warnings issued by the meteorological department through TV, radio or newspaper. ହେଲା କି ନାହିଁ? ଟିଭି, ରେଡିଓ, ନ୍ୟୁଜପେପର ଯୋଉ Yes, ସବୁ sir. ଆସେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂସ୍, ଆମେ ସେଟା କ'ଣ ଲାଇଟଲି ନେବା କଥା ନୁହଁ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଆମେ ସିରିୟସଲି ନେବା କଥା। ଆଣ୍ଡ ୱି ସୁଡ୍ ମେକ୍ ନେସେସରି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍, ସିଫ୍ଟସ୍, ଏସେନ୍ସିଆଲ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ଗୁଡ୍ସ, ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଆନିମଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭେହିକଲ୍ସ ଏଟସେଟ୍ରା ଟୁ ସେଫର ପ୍ଲେସେସ୍। ଯୋଉଟା ଆମର ଏସେନ୍ସିଆଲ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହେଲା କି ନା, ଆମ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ଜିନିଷ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ରଖିବା, ନା କି ଛାଡ଼ିଦେବା। ହଁ ଆମେ ଯିବା, ମନେକର ଯାହାର କଚ୍ଚା ଘର Yes, ଅଛି, sir. ଯାହାର କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି, ତ ଆମର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଘର କୋଠା ଘର ଅଛି। ଯୋଉଠି ସାଇକ୍ଲୋନ ପ୍ରୋନ୍ ଏରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କୋଠା ଘର ଅଛି, କିଛି ବହୁତ ପୁଅର ପିପୁଲ ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିବୁଝି Yes, ନାହିଁ? sir. ତାଙ୍କର ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କଚ୍ଚା ଛାଡିକି, ଘର କ'ଣ ଚାଳ ଛପର? କଚ୍ଚା ଘର, ଚାଳ ଛପର, ହଁ ସେଗୁଡା ସବୁ ତାହେଲେ ସେଟା ଡ୍ୟାମେଜ କରିବେ କି ନାହିଁ? ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସେଠି ଛାଡିକି ଯିବେ ତାହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ? ସେଗୁଡା ସବୁ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ Yes, ଜିନିଷ sir. ନେଇକି ଯିବା କଥା ସିମ୍ପଲ ହେଲା। ଆଭଏଡ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅନ୍ ରୋଡ୍ସ ଥ୍ରୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୱାଟର। ଯୋଉଠି ଫ୍ଲଡ୍ ସମୟରେ ଯୋଉଠି ପାଣି ଥିବ ସେଇଠି ଯିବାନି। କାହିଁକି ଯିବାନି? ଆଜ ଫ୍ଲଡ୍ସ ମେ ହାଭ୍ ଡ୍ୟାମେଜ ଦ ରୋଡ୍ସ। ଯଦି ମାଟି ରାସ୍ତା ଖୋଳି ଦେଇଥିବ, ଆମେ ଗଲେ ପଡ଼ିବା କି ନାହିଁ? ପାଣି କଭର କରି ରଖିଥିବ ଅଲରେଡି, ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଗୋଟେ ଗାତ ଡେକି ଆମେ ସେଠି ଯିବା, ପଡ଼ିଯିବା, ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେବା କି ନାହିଁ? ଆଉ ସବୁ Yes, sir. ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନମ୍ବର ରଖିଥିବ, ପୋଲିସ, ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ ଆଉ ମେଡିକାଲ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନମ୍ବର ରଖିଥିବ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କଲ୍ କରିବ ହେଲା। ସାର୍ ଆମମାନଙ୍କ ଫୋନରେ ଗୋଟେ ନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲକ୍ ଖୋଲି ପାରିବାନି, ଗୋଟେ ଅପସନ ଥାଏ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଲ୍, ସେଟା କୁଆଡେ ଲାଗେ? ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ହେଲା। ସେ ବି ସମ୍ ସେଇଟା ସାର୍ ସେଇଟା ସେ ତ ଶୁଣ, ଫୋନ ସେଇଟା ଅଛି, ସେଇଟା ନିଜେ ଡାଏଲ କରିକି କରିବାକୁ ସେଟା ପଡିବ। ଫୋନରେ ସେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରାଯାଏ, ଫୋନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟ୍ କରାଯାଏ ହେଲା। ବୁଝୁଛି? ସେଇଟା ଫୋନ କରିବି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନମ୍ବର ସେଟ୍, ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଲାଗିବନି। ବୁଝୁଛି? ଲାଗେ ନା ତ। ତୁ ସେଟ୍ କରିନୁ,
सेट कर सिंपल फोन रे सेटिंग अछि ताको इमरजेंसी नंबर सेट करिवु ताहाले जाय कि लॉक न खोलले इमरजेंसी नंबर लागे तू टेक्निकल जिंस काय पचार फोन विषय रे एटा पाठ रिलेटेड की फोन रे सेट करंती गेला तू सम अदर ଜାଣିନଥିଲି ସେଇଟା हां सेटा सेट करंती some other precautions if you're staying at in a cyclone hit area जो तमे से कौन से साइक्लोन हिट एरिया रूथ बजो पूरी केंद्रापड़ा हैला आंगर जे कोस्टल रीजन जोन रूथबे सेवन सब कोन करे गाता डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड हैला देखो एमिति पानी पीबेन जोडे कंटामिनेटेड माने पॉइजनस हेतिबो हैला टॉक्सिक ततर थाई पर बैक्टीरिया थाई परंती which always store drinking water for emergencies पीवा पानी आगे से इमरजेंसी में आम स्टोर करिया कथा हैला बॉटल हो कि बड़ा बड़ा टैंक रे हो रखिया कथा डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स हैला कि नहीं जो देखिबो खुंट गुडा ऊपर जेथिबो हैला कि नहीं तार पिछे डेक पड़थिबो कि नहीं से सब लाइन टच करबनी करंट थाई पारे बुझुची वे ओदा स्विच को बिल्कुल छुईबनी डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन बहुत सब लोक माने साइक्लोन हेले बुलंतनी बाहर जाएगी सेमती करबनी कोड नहीं गछ उपड़ी तुम गली पड़ो है कि नहीं कोटी इलेक्ट्रिक लाइन खुंट छिड़ी तार तुम गली पड़ो मर बुझुची नहीं मरबनी बुलबनी है डू नॉट प्रेशर द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स रेस्क्यू फोर्स माने एनडीआरएफ टीम एमान को एगुड़ा आमको जबरदस्त दियो अनड्यू डिमांड्स माने जो डिमांड को फुलफिल कर हेबनी सेमिति किसी डिमांड तांगा रखिबनी से दे परिबेनी से कोन कर परिबे कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स और तुम पड़ोशी मानक हेल्प कर कौन अच्छे एडवांस टेक्नोलोजी हैज हेल्प्ड है कि नहीं तले एबे देखिबो 1999 एते लोक काई मले एक्चुअली सेता किसी टेक्नोलोजी नथिला हला हम ओडिसा किसी टेक्नोलोजी नथिला जानी पारलेनी साइक्लोन टा आसु आ एते भयंकर साइक्लोन होउची जेटा कि 260 किलोमीटर बेगर जो पवन टा बहु सेटा हम के जानी पारलेनी बुझुची कि नहीं जोत कि बहुत लोग मले तो ये टेक्नोलोजी एमती है जे साइक्लोन अलर्ट दे परचुंती बुझुछन आमे जो जिंस देखले जो अर्थ स्कूल थ्रू रे इट्स ड्यू टू टेक्नोलॉजी कि नहीं सैटेलाइट थ्रू हम देखले लाइक जा भी हो कुछ थैंक्स टू सैटेलाइट्स एंड राडार्स सैटेलाइट और राडार एमती सेटिंग है जे राडार थ्रू हम जानि परछन साइक्लोन अलर्ट केतरे आसीबो साइक्लोन वाच इज इश्यूड 48 आवर्स इन एडवांस ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म एक्चुअली साइक्लोन टा कोन सी भीतर रहले समुद्र भीतर रहले से मूव करियो लैंड को सी लैंड को मूव करे टाइम लगे कि नहीं से भीतर आम राडार सैटेलाइट थ्रू जानी पार्टी साइक्लोन टा यही रिजन को मूवमेंट करुच्ची बुझे कि नहीं तेणु आम अलर्ट रोचे साइक्लोन वार्निंग्स इज इश्यूड इन 24 आवर्स इन एडवांस पूर्व में जानी पारे आम सेफ प्लेस को जापर एबे बेसी डैमेज कहीं होनी एक्चुअली ये जो साइक्लोन वार्निंग कि साइक्लोन वाज साइक्लोन अलर्ट हबार लोक मैंने अलर्ट हो जाती से सेफ प्लेस को पड़े जो लोक बेसी मरना किसी असुविधा होनी है सरला आउ कौन अच्छी किसी नहीं एक्चुअली कोस्टल रीजन वाला बेसी आउ कीवर्ड्स एनिमोमीटर कौन पे यूज करंती वेरी गुड एवढा एक्चुअली पढ़िबे तीनटा जिंस व्हाट यू हैव लॉन्च ए जिंसटा नहीं एटा पढ़िबे एक्चुअली एटा शॉर्ट जहां पढ़िले एट सब जिंस अछि एक्चुअली एयर अराउंड अस एक्सट प्रेशर जानथिले शॉर्ट रे एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग हैला एयर हीट कले कौन एक्सपांड करियो कॉन्ट्रैक्ट करियो माने चापी हिजिवो शॉर्टन हिजिवो कूल कले वार्म एयर राइजेस अप whereas comparatively cooler air tends to sink towards the earth surface जो एयर टा वार्म हो से कौन हो ऊपर उठिबो एवं कोल्ड एटा कोड हो अर्थ सरफेस रे रहइबो तो ऊपर जाई परिबनी कने कोल्ड एयर टा कोन कूलर एयर होची कोन हेवी कोन कूलर एयर टा हेवी जिनिस रे अर्थ सरफेस रे रहइबो हला वार्म एयर टा कोन लाइट से से ऊपर को जीवो सिंपल which as warm air rises air pressure at that place is reduced जदरे एटी माने करे पांचटा पार्टिकल अछंती ये वर्तमान पांचटा पार्टिकल अछंती माने को एयर प्रेशर किछि अछि बुझियो कि नहीं एटी पांचटा एयर पार्टिकल अछंती माने किछि एयर प्रेशर अछि तो सीट न रहिबे तो एयर प्रेशर कोन कमी जीवा सिंपल से कथा कहू से एंड द कूलर एयर मूव्स टू दैट प्लेस बाकी जगह रो कूलर एयर ता देखो आसीबो सिंपल एटा हो सिंपल तो मूविंग एयर तो हमें कहते विंड ला एटा बहुत जहाँ पढ़िले एक्चुअली इंपोर्टेंट पॉइंट एटा अछि
uneven heating on earth is the main cause of wind movements ହେଲା ତାହେଲେ wind movement ର main cause କ'ଣ uneven heating on earth ର uneven heating ମାନେ କ'ଣ କୋଉଠି ଗୋଟେ 30 ଡିଗ୍ରୀ କୋଉଠି କୋଉ ରିଜିଅନରେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଆଉ କୋଉଠି 50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାହେଲେ 30 ଡିଗ୍ରୀ Yes, sir. ସେଲସିୟସ୍ ରୁ 50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କ'ଣ wind flow ହବ simple air flow ହବ ବୁଝିଉଛି ଏବଂ winds କ'ଣ କରେ winds carrying water vapor bring rain ବୁଝିଉଛି କି ନାହିଁ ଯୋଉ wind ରେ water vapor ଥିବ ସେଇ wind ରେ ହିଁ ବର୍ଷା କରେ ଯୋଉଟା ocean ରୁ ଆସେ actually high speed winds and air pressure difference can cause cyclones ବୁଝିଉଛି କି ନାହିଁ high speed wind ଟା ଯେତେ ସ୍ପିଡ ରେ ଆସିବ ଆଉ ଏୟାର ପ୍ରେସର ଯେତେ କମ ଥିବ ତା ଡିଫରେନ୍ସ ଯେତେ କମ ଥିବ ତା ଯୋଉ ସାଇକ୍ଲୋନ ହୁଏ ବେସିକାଲି ବୁଝିଉଛି ନା ନାହିଁ क्वेश्चन ଅଛି व्हाट कॉजेस साइक्लोन କଣ ଲେଖିବ ନା ହାଇ ସ୍ପିड winds and air pressure difference cause ହୁଏ cyclones ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ Yes, sir. hello Yes, sir. it has become easier to monitor cyclones with the help of advanced technology like satellites and radars आ थ्रो रे हमें कौन करछंदी साइक्लोन को मॉनिटर करछंदी क्वेश्चन आसी हमें कहा थ्रो रे साइक्लोन को मॉनिटर करछंदी ना सैटेलाइट और राडार थ्रो रे का थ्रो रे Satellite Hello. और radars. सेल्फ हेल्प माने कोन निजे निजे को सहायता करबा इज द बेस्ट हेल्प हमें कहा को डिपेंड न करी निजे निजे को प्रिपेयर कर देखिया है कि नहीं so therefore it is better to plan in advance and be ready with the defense against any approaching cyclone ला सेल्फ हेल्प माने को आम जानछन साइक्लोन आछी आम सब जिनस प्रिपेयर कर रखिबा हमर जो निज डॉक्यूमेंट्स गोटे सेव कर रखिबा है कि नहीं तो बही खाता कलम सेव कर रखिबा है कि नहीं एटा गोटे एक्चुअली को फ्लो चार्ट देछि एक्चुअली साइक्लोन रो हैला तो कहली सेटा आ एटा कहबी एक्सप्लेन करबी जिन ऑलरेडी मु ऑलरेडी कहि तुमको साइक्लोन केमिति स्टॉर्म केमिति साइक्लोन कन्वर्ट हुए है पचार एटा भी लिखिद है साइक्लोन केमिति हुए यही पॉइंट दीदेव सिंपल थंडर स्टॉर्म टे केमिति साइक्लोन कन्वर्ट हुए ये सब तक पॉइंट देव तार फ्लो चार्ट एटा कर स्टॉर्म केमिति साइक्लोन को कन्वर्ट हुए दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास बुझिलानी किछि जति पढेली Yes, sir. Sir, बुझेला. बुझिला क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर दवा हला Yes, sir. एक्चुअली क्वेश्चन आंसर करले बढ़िया लागे करिए हला जे तुम बुझिदियो सब आंसर दे परियो सिंपल नेक्स्ट क्लास ना आज तो करिवेनी नेक्स्ट क्लास मनिष ना कोन ठीक अछि 40 हेलानी कोन कहूजो ମୁଁ କହିଲି 40 ହେଲାଣି ହଉ ଠିକ ଅଛି 40 ହେଲାଣି